بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما। और जो शख्स राह रास्त के जाहिर होने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरकशी करे और मोमिनीन के तरीक़े के सिवा किसी और राह पर चले तो जिधर वो फिर गया है हम भी उधर ही फेर देंगे और आखिर उसे जहन्नम में झोंक देंगे और वो तो बहुत ही बुरा ठिकाना है। खुदा बेशक उसको तो नहीं बख्शता कि उसका कोई और शरीक बनाया जाए। हाँ, उसके सिवा जो गुनाह हो जिसको चाहे बख्श दे और माज़अल्लाह जिसने किसी को खुदा का शरीक बनाया वो तो बस भटक के बहुत दूर जा पड़ा। ये मुशरिकीन खुदा को छोड़कर बस औरतों ही की परस्तिश करते हैं, यानी बुतों को जो उनके ख्याल में औरतें हैं, और दर हकीकत ये लोग सरकश शैतान की परस्तिश करते हैं जिस पर खुदा ने लानत की है और जिसने इब्तिदा ही में कहा था कि खुदावंदा मैं तेरे बंदों में से कुछ खास लोगों को अपनी तरफ जरूर ले लूंगा और फिर उन्हें जरूर गुमराह करूंगा और उन्हें बड़ी बड़ी उम्मीदें भी जरूर दिलाऊंगा और यकीनन उन्हें सिखा दूंगा। फिर वो बुतों के वास्ते जानवरों के कान जरूर चीर फाड़ करेंगे और अलबत्ता उनसे कह दूंगा बस फिर वो मेरी तालीम के मुआफिक खुदा की बनाई हुई सूरत को जरूर बदल डालेंगे। और ये याद रहे कि जिसने खुदा को छोड़कर शैतान को अपना सरपरस्त बनाया तो उसने खुल्लम खुल्ला सख्त घाटा उठाया। शैतान उनसे अच्छे अच्छे वादे करता है और बड़ी बड़ी उम्मीदें भी दिलाता है और शैतान उनसे जो कुछ भी वादे करता है वो बस नरा धोखा ही धोखा है। यही तो वो लोग हैं जिनका ठिकाना बस जहन्नम है और वहां से भागने की जगह भी
نہ پائیں گے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے انہیں ہم عنقریب ہی بہشت کے ان ہرے بھرے باغوں میں جا پہنچائیں گے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ابد الآباد تک رہیں گے۔ یہ ان سے خدا کا پکا وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ نہ تم لوگوں کی آرزو سے کچھ کام چل سکتا ہے، نہ اہل کتاب کی تمنا سے کچھ حاصل، بلکہ جیسا کام ویسا دام۔ جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر خدا کے سوا کسی کو نہ تو اپنا سرپرست پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو شخص اچھے اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ایماندار بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ بہشت میں بے کھٹکے جا پہنچیں گے، اور ان پر تل بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اس شخص سے دین میں بہتر کون ہوگا جس نے خدا کے سامنے اپنا سر تسلیم جھکا دیا، اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے طریقے پر چلتا ہے جو باطل سے کترا کے چلتے تھے۔ اور خدا نے ابراہیم کو تو اپنا خالص دوست بنا لیا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ خدا ہی کا ہے، اور خدا ہی سب چیز کو اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے یتیم لڑکیوں سے نکاح کے بارے میں فتوے طلب کرتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ خدا تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو حکم مناہی کا قرآن میں تمہیں پہلے سنایا جا چکا ہے وہ حقیقتاً ان یتیم لڑکیوں کے واسطے تھا جنہیں تم ان کا معین کیا ہوا حق نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ یوں ہی ان سے نکاح کر لو۔ اور ان کمزور ناتواں بچوں کے بارے میں حکم فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم یتیموں کے حقوق کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور یقین رکھو کہ جو کچھ تم نیکی کرو گے تو خدا اس سے ضرور واقف کار ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔